च जे विदुः कालोऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବିଧି ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଦୃଢ଼ ମନରେ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁ କୁହାଗଲା ନା, ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ବାସ୍ତବିକ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବିନା ସାଧନାରେ କେହି କଥାରେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ହେଇଥିବେ, ସର୍ବ ବିରାଟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ତ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରିତ୍ୱ, ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଭୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟରେ ଆମେ ପାଉ, ତାହେଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେ କରିଦେଇକି ଗଲେ, ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଆମର ଯାଏ ସେ କଣ। କିନ୍ତୁ ନା, ଭଗବାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ, ଏଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ଆମ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ସେଭଳି କର୍ମରେ, ତାଙ୍କ ସେବା ରୂପକ କର୍ମରେ ବ୍ରତି ରହିବା, ଦୃଢ ଭାବରେ ବ୍ରତି ରହିବା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଇ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ ଜରା ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ମମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯତନ୍ତି। ଇଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପତିତ ହେବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତେବେ ସେଇ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ହବାର ସ୍ଥିତି ବା ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ଥିତି। ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ତାହେଲେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କିଏ? ନା, ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭଗବାନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ମାୟା ଦେବୀ। ଏମାନେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ଗ୍ରହ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମର ଯୋଉ ତ୍ରିତାପ କୁହାଯାଏ, ଆଧିଭୌତିକ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମାନସିକ ଗ୍ଲାନି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଅନ୍ୟମାନ ଆମର କର୍ମ ଫଳ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଟା ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥିବା, ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ। ଇଏ ହେଲା ଆଧି ଭୌତିକ। ଆଧି ଦୈବିକ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ମାୟା ଦେବୀ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଥା ମରୁଡି, ବାତ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଏ ତ୍ରିତାପରୁ ମୁକ୍ତ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ନା, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏଭଳି ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ଯେ ପ୍ରାଣ କାଳ ପିଚ ମାତେ ବିଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଚେତସଃ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ, ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ମୋ ଧାମକୁ। ଆବାର୍ଥରେ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ,
व्यक्ति यदि कृष्ण चैतन्यशील साधु मानकर दिव्य संग लाभ करिपारे तेबे से बुझी पारिब किपरि परमेश्वर भौतिक प्रकाश तथा देवता मानकर नियंत्रणकारी शक्ति रूपे कार्य करुछन्ति। भगवान कपिलदेव कहते वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मदभयात् बहति वायु दहति अग्नि मृत्युश्चरति मदभयात् वर्षति इंद्र। तेणु इंद्र वर्षा करिबा वायु प्रवाहित होगा अग्नि दहन करिबा एवं विशेष भाव मृत्यु जी की शारीरिक अवस्था मान को प्रति मुहूर्त परिवर्तन कर चलती ये सबू कौन कर मो भय मो मु परम नियंत्रणकारी मोर भय एमाने सब कार्य करुछंती मु परम नियंत्रणकारी तथा जेतबेले एथिरे व्यतिक्रम हवा मोर परम अधिकारित्व सेतबेले साब्यस्त करिवि। केतबेले वायु केतबेले बही नथिला इंद्र केतबेले भूल करथिले ए सब अछि अग्नि केतबेले भूल करथिले ए सब अछि ए देवता माने सब भूल करछंती। अग्नि लुदबुद व्याधि भगवान कर प्रत यज्ञ अग्नि को यज्ञ अग्नि रे जो क्षीर समुद्र रु क्षीर ये घृत समुद्र रु घृत आनिकी से राजा को नाम मन पड़नी से जेतबेले यज्ञ कले से सबु जाक जेते घृत समुद्र रु घृत आसीबो हाँ केते घृत से आसिला एथरे आहुति दियाहला ये अग्नि सबु जाक खाई 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 लुदबुद व्याधि हे गला। इंद्र तो भगवान के निकट अपराध कर अनेक अपराध से कर विक्रासुर समय ब्राह्मण के प्रति अपराध कले तापरे भगवान जितेबाला आसते कृष्ण अवतार अपराध करथिले इंद्र अग्नि वायु वायु के प्रवाहित हो नथला ना जितेबाला हनुमान को इंद्र वज्र द्वारा मृत्युदेव दंड प्रदान करथिले सेतेबेले वायु प्रवाहित हो नथला। तबे ये सबु जिनस पुनर्बार समाधान केमती हला ना भगवान के शक्ति था। भगवान जेतबेले हनुमान लंका दहन कले रावण कहला अग्नि तू कौन मोर प्रताप जानी पारुनु तू कौन से मांकड़र से लांगुड़े निया लगे दबा द्वारा तू कौन समग्र लंकापुरी दहन करुचु तू निर्वापित हो जा अग्नि निर्वापित हो गला बस। हनुमान कहले ये सीना अग्नि देवता निर्वापित हो गला देखिया ब्रह्म अग्नि आनिया तेणु ब्रह्म अग्नि जेतबेले द्वारा लंकापुरी टाकू दहन करदेले सेतबेले रावणर कार्यकलाप बा अधिकार तो किसी काम करलानी। तबे एठी कहा जाए जे वास्तविक ब्रह्म बा भगवान परम नियंत्रणकारी तांको द्वारा ही सब सृष्टि होउछि आ से देवता मान सब दायित्व देछन्ति किछि किछि क्षमता भगवान देछन्ति से क्षमता द्वारा ए मान सब ए सृष्टि रे कार्य करूछन्ति। तबे क्रमशः ए प्रकार जिनस आमे जानिबा कि भली ना साधु संग द्वारा क्रमशः ए प्रकार सत्संग लाभ द्वारा व्यक्ति परम पुरुष भगवान भल रकम बुझी पारिबो एवं मृत्यु समय ए प्रकार कृष्ण चैतन्यशील व्यक्ति कदापि कृष्ण को भूली पारिबो नहीं फलतः यही प्रकार भगवान को परम धाम गोलोक वृंदावन को उन्नीत हो जे भली परीक्षित महाराज सत्संग करथिले मृत्यु समय से भली सत्संग करवा उचित। मृत्यु समय आमे प्रायतः करूचे किंतु ताहा विशेष भावे पर्यवेसित विशेष भाव पर्यवेसित जेतबेले प्राण समय आसी आम भागवत पाठ करूचे किंतु सर्वदा पाठ करी करी आसीथिबा सेही समय रे पाठ कले आमे सेही जिनसटाकू ग्रहण करबा सेतबेले से भावना आसीबो। तेणु प्रथम साधु संग सर्वशास्त्र कह लभे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि साधु जे मलय पवन साधुंकर प्रभावटा मलय पवन सदृश
ସେ ଯୋଉଠି ଲାଗିବ ସେଟାକୁ ଚନ୍ଦନ କରିଦେବ। ଯୋଉଟାକୁ ଯେକୌଣସି କାଠ, ଯେକୌଣସି କାଠରେ ଯଦି ମଳୟ ପବନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୃକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ସୁବାସରେ ଚହଟିବ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କର ଏଭଳି ଗୁଣ। ସାଧୁ ଯିଏ ମଳୟ ପବନ କାଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ, ତିତିକ୍ଷବ କାରୁଣିକା ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନ, ଏଭଳି ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗଲାଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏହି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆଣେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ଜାଣିପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରେ। ଜୀବ କିପରି କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଭୌତିକ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରେ। ସତତ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମଶଃ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାର ଦିଏ ସଂସାର ଆଦି ଦୁଃଖ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଇଏ ମାନବ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଜୀବନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛେ। ଅବଧୂତଙ୍କର ସେଇ 24 ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉଟା କି ଉପସଂହାର ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧିବ ସକଳ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ତାହା କରିବାକୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଳ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର, ଭକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ବର୍ଜନ ଅଙ୍ଗୀକାର। ଯାହା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିକୂଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବ, ଯାହା ଅନୁକୂଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକାର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ମାନବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କଦାପି ଏ ଅନ୍ୟ ବିଧିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଏଠି ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେ ଜଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିଧି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଦେବତା ପୂଜା ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅର୍ଥାତ ବିନମ୍ର ସହକାରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେଣି କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯୋଉ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କଲିନି। କହିଲି ବୋହୂ ମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ, ଆମେ ତ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ କଣ କରିବା। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଏ ବର୍ଷ କଲିନି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ହେ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଭଳି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 100% ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସମର୍ପିତ ହେବ, ଏଭଳି କୃପା ଆମକୁ କରନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ, କୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ
नाम प्रभु निकट में आम समर्पित होचे। नाम प्रभु माने कृष्ण चेतना मार्ग बा नामाश्रय मार्गटा एते आनंददायक एते मधुर आमको लगे अन्य जिनस गुड़ाक आमको सेमती भल लगे कोटि कोटि गोटे जाइथिली जोटा कि देखो आम कृष्ण प्रसाद पाउचे भगवान को निवेदन करुचे प्रसाद पाउचे साधु संग करुचे हरिध्वनि करुचे महाप्रसाद गोविंद नाम रमणी वैष्णवी स्वल्प पुण्यवतांगराजन विशेषण भी जाते एभली ध्वन करके आम प्राप्त होचे गोटे अन्य कोटि संस्था को जाइथिली जोटा कि गोटे 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 खाँ खाँ लगिला सेमती किछि माने ये किछि गोटे अभाव रही जाइछे एठी एभली लगिला ए प्रकार अवस्था शुद्ध भक्ति योग मार्ग परमेश्वर दिव्य नाम गुण श्रवण कीर्तन से आनंद अनुभव कर आनंदटा अन्य कोठी मिल पार ना अनेक संस्था अच्छी को संस्था ये जिनस मिल पार ना से भल रकम हृदयंगम करें भक्त ये सब भल रकम हृदयंगम करें से एत द्वारा भगवान को दिव्य नाम श्रवण कीर्तन द्वारा तार समस्त लक्ष्य साधित हेब ये प्रकार दृढ़ विश्वास को दृढ़ व्रत कह जाए यह भक्ति जोगर प्रारंभ अटे दिव्य सेवारे नियुक्त हेबार प्रारंभिक स्तर अटे यह समस्त ग्रंथर बाणी अटे गीतार सप्तम अध्याय से विश्वास र सारांश अटे वास्तविक गीतार आरंभ है सप्तम अध्याय गीतार आरंभ सप्तम अध्याय त्रयोदश अध्याय पर्यंत गीतार आरंभ ये भीतर भक्ति जिनस अच्छी प्रथम रु ज्ञान शेष ज्ञान मझिरे भक्ति रही तेणु ये सप्तम अध्याय भक्ति भगवत गीतार जे भक्ति कथा भगवान जे महान भगवान की सेवा ये सब जिनस ए वर्णना करा आ भगवान ये जो अष्टम अध्याय आसब जे जी आत्मा कौन परमात्मा कौन ये जगत कौन ये सब जिनस ए वर्णना करा कहा अक्षर ब्रह्म योग। हरे कृष्ण हरे प्रभु दंडवत प्रणाम गोटे जस्ट अनुभव कथा कहूँ अन्य देवा देवी पूजा एबे जो दीपावली गला दीपावली रे लक्ष्मी पूजा करती तो संध्या बेले मोर भौणी कहला अरे तू किछि न आनिले छांचुणी गुड़ा किणी आने गोटे छांचुणी किणी आने घर को लक्ष्मी आसवे तापरे मु सेई दिन ही आमे तो किछि कहि नथलु हमर ऑफिस रो ड्राइवर आम पई 4 बिड़ा छांचुणी से मन को नहीं आसिला सकाळु थोइतिला घरे ना आमे ताको कहि नथलु तो आमे अन्य देवा देवी पूजा करबा सेति किछि दरकार नाही जेतळे आमे हरि नाम करूचे ऑटोमेटिक से जिंस गुडा सब हेई जाउथिबो से दिन मु कहली से कहला छांचुणी गोटे मुठा किणी आनिबु आज लक्ष्मी मु कहली अरे सकाळु तो ऑलरेडी से ड्राइवर कोरापुट रो 4 बिड़ा छांचुणी आनिकी घरे थोइछि आज। हरे कृष्ण दंडवत भगवान भगवती गीतार कहते जोठी भगवान अच्छी जोगेश्वर कृष्ण अच्छी नारायण अच्छी लक्ष्मी से निश्चित रहे कारण नारायण को छाड़ी लक्ष्मी कड़े जाती ना। हमर आज तो एकादशी तिथि आज एकादशी नाम पुत्रदा एकादशी तेणु यही कथा यही जिनस को आज जो हरिवास तिथि को लक्ष्य करी हमें कौन करवा जो भगवान कर जो अनुकूल ग्रहण जोटा कि भक्ति विनोद ठाकुर ये भजन 175 पृष्ठा 175 पृष्ठा वैष्णव सदाचार
क्रुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। हरिशुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। कृष्ण बसती कृष्ण बसती कृष्ण बसती बसती बलि परम आदरे बरी। गौर जे आमारो शेष अवस्थाने करिल भ्रमण रंगे। शेष अवस्थान हेरिब आमी प्रणयी भकत संगे। क्रुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे। गौरविहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। जेदिन गृहे भजन देखी गृहते गोलक भाय। चरण सिधु देखिया गंगा सुख नासीमा पाय। तुलसी देखी जुड़ायो प्राण माधव तोषी निजानी। गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पायो जाहा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पायो जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो एताहा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। तेबे एठी प्रथम कहला आदौ साधु संग। तेणु भक्त संग करिवा शुद्ध भक्त मानकर संग करिवा शुद्ध भक्त मानकर सेवा एटा होची प्रेम लतिकार मूल। भगवत भक्ति भगवत प्रेम लतार मूल होची साधु संग। आदौ साधु संग आदौ श्रद्धा तत साधु संग। श्रद्धा सहित साधु संग। आदौ श्रद्धा तत साधु संग। तापर भजन क्रिया इत्यादि साधु परामर्श देवे से परामर्श को मानिक आम भजन क्रिया केमती भजन करिया कौन करिया केमती हरि नाम जप करिया इत्यादि। ता पूर्व भजन रे अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये भगवान जे परम नियंत्रणकारी ये कथा भल रकम भावे भल भाव एथिरे वर्णना करा जाइछन्ति भजन रे। तुमि तो मारी बजारे केतारे रखिबे पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन। ब्रह्मादि देवगण तब दास गणन तब परे तब आज्ञार पालन। तेणु ब्रह्मा आदि देवगण जे माने हेले ईश्वर शिवजी ईश्वर तेणु से माने भगवान का निर्देश पालन करते। तब इच्छा मते जत ग्रहगण अविरत शुभाशुभ फल करे दान। रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते होय तब आज्ञा सदा बलवान।
मद्भयात् वर्षति बारी दति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। तुम तो परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर तब वास भकत अंतरे सदा सदा सिद्ध सदा शुद्ध सिद्ध काम भकत वत्सल नाम भकत जनेर नित्य स्वामी। आपण परमेश्वर हेले मध्य आपण भक्त वत्सल तेणु भकत हृदय तब वास। तुमी तो रखिबे जारे केतारे मारिते पारे सकल विधिर विधि तुमी सकल विधिर विधि अर्थात समस्त ईश्वरंकर ईश्वर आपण। तुम्हार चरण नाथ करियाछे प्रणिपात भक्ति विनोद तव दास विपद होइते स्वामी अवश्य ताहारे तुमी राखिबे ताहार ये विश्वास। आपण तो कहचंती ना कौन कहचंती ना सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच मु समस्त प्रकार पापर तुमको सुरक्षा प्रदान करिबि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम्हें धर्म छड़ा हुआ ताले भगवान तुमको धर्म छड़ा है भगवान ठारे प्रपन्न हब। सर्वधर्मान परित्यज्य कौन आमर गाँवली भाषा रे धर्म छड़ा तेणु धर्म छड़ा हेले भगवान ठारे प्रपन्न हब भगवान तुमको अंगीकार करिबे कारण से होचंती सकल विधिर विधि। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम केते अध्याय पढ़ले केते श्लोक पढ़ले 5 रु बोधे। हाँ एठी हमर किए ए स्तुति करूछंती किए से ए स्तुतिटा किए करूछंती। हरे कृष्ण। भद्रश्रवा भद्रश्रवा जे कि भद्रा वर्षर अधिपति एवं तांकर अनुचर गण सेवक। हाँ एठी अछंती हयग्रीव भगवान को स्तुति करछंती हयग्रीव भगवान। तेणु श्लोक 5 रे कहछंती विश्वोद्भव स्थान निरोध कर्मते जो सर्ग विसर्ग काली कथा कहउतले सर्ग विसर्ग निरोध ये सब कथा 4 श्लोक रे कौन कहले कहले वदंती विश्वं कवयन स्वनस्वरम पश्यन्ति च आध्यात्म विदो विपस्थितः तथापि महन्ति तवाज मायया सुविस्मित कृत्यं अजम न तो अस्मितम। हे अज जदियो वेदांत विद्या अध्ययनकारी ज्ञानीगण ओ एवं विवेक गण विश्व को नश्वर बोली कहती एवं समाज जोगरे ताहाको तार नश्वरता को प्रत्यक्ष रूपे अनुभव करथंती तथापि समाने आपणकर माया द्वारा मुग्ध होती। यह आपणकर लीला हे प्रभु आपणकर माया अति चमत्कारिणी मु आपण को नमस्कार करू आपणकर जो शक्ति माया शक्ति चमत्कारिणी शक्ति ताको मु प्रणाम करुछि। तेबे भागवतम र 10टी लक्षण जहा कि आमे कहूचे कोन ना सर्ग विसर्ग निरोध एभली सब कथा वर्णन करा जायछि। एठी सेही श्लोक सब ए श्लोक 5 रे से सब कथा वर्णन करा जायछि जे विश्व उद्भव स्थान निरोध कर्मते
स्थान निरोध कर्मति अर्थात तार ओडिया कौन होला ना हे भगवान आपण निवारण ओ अकर्ता हेले सुधा वेदरे जे विश्वर उत्पत्ति स्थिति ध्वंस रूप कार्य आपणकर बोली स्वीकृत होइछि। एठी आपण अकर्ता निरावरण अर्थात आपण के प्रभावित करि पारंतिनी कि आपणकर बा माया आपण को सदा आवृत कर रखिबो से सब किछ नै ए जदि करे सामयिक भगवान कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार जहाँ कृष्ण ता नहीं मायार अधिकार माया तो आपण ठारू दूरे रही विलजमानाय दूरे माया आपण ठारू बहुत दूर रे अछि आपण बिरजार गोटे पार्श्व रे अछंती सी तो आउ जे आर पार्श्व रे अछि जे किंतु सूर्य पाखरे मेघटा न थाए मेघटा थाए आम चक्षु निकटरे आम चक्षु निकटरे से गोटे छाई सृष्टि करे तेणु आमे कहबा जे सूर्य को मेघ घोड़े देछि ना सूर्य को मेघ घोड़े पारिबो नाही ये आम आखि की घोड़े देछि तबे आपण निरावरण और अकर्ता हेले सुधा वेदरे जे विश्व विश्व उत्पत्ति स्थिति ध्वंस रूप कार्य आपणकर बोली स्वीकृत होइछि सेथिरि आश्चर्य हबार किछि नाही ताहा उपयुक्त ही होइछि कारण आपण अचिंत्य शक्ति बल रे समस्त संभव आपणकर अचिंत्य शक्ति आमे एलु कहले परा ईश्वराणां ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संहिता रे कौन पढ़ाला जसा गया भ्रमति समृद्ध काल चक्र ये काल चक्र घुरुची जो पृथ्वी इत्यादि सब घुरुची अच्छा पृथ्वीटा को किए गोटे घुरौची हाँ कई जन घुरौची सूर्य घुरुची आमे आगु पढ़िबा हाँ घुरुची एटे कौन दंड अच्छी ना काठ अच्छी ना कौन ये जो कह जाउची बेंगला जयंती बलद माने मेढीकंठर चारिपटे बुलछन सूर्य बुलुची एठे बलद माने बुलिबा अर्थात गोटे दौड़ी रे जो चाहंती से दौड़ीटा कौन ना भगवान परम शक्ति रूपक दौड़ी द्वारा ही से निज कक्षपत्र ही घुरुची तेणु आपणकर अचिंत्य शक्ति ये सब अचिंत्य शक्ति रु ये जो शक्ति चय अछंती यथा कालचक्र सूर्य इत्यादि इत्यादि सब अछंती समस्ते आपणकर शक्ति द्वारा ही कार्य करछंती। श्लोक 6 कल्पांत समय दैत्य रूपी अज्ञान वेद समूह अपहरण करिबारु जे हयग्रीव मूर्ति प्रकट करी रसातलरू ए सब उद्धार करथिले एवं ब्रह्मा प्रार्थना रे से जे ताहांकु ए समस्त वेद समर्पण करथिले से सत्य संकल्प आपन को नमस्कार करे। वेद ज्ञान अविनाशी होले सुधा भौतिक जगत रे यह बेले बेले प्रकट हुए और बेले बेले अप्रकट हुए जेते बेले लोक माने अत्यधिक परिमाण रे अज्ञान अंधकार निमज्जित होंती सेते बेले वेद ज्ञान अप्रकट हो जाए। वर्तमान वेद ज्ञान कहीं अध्ययन करना वेद कहले कौन हाँ वेद हिंदू मानकर धर्म ग्रंथ वेद पिला पचारे ये कह अरे वेद कमिटिया तार ये केते जदि ताहा लेखा है पुस्तक तो तार आकार केते कौन आ ये चारि भाग रे विभक्त हाँ ऋक् साम यजुर अथर्व तापर आहुरी केते उपवेद सब उपनिषद 108 उपनिषद सब होइछि इत्यादि इत्यादि सब अछि तबे सेगुडाक वर्तमान आमे गोटे संस्था अधीन रे रही कि ये सब अध्ययन करुचे बोली से सब बेले बेले आलोचनार विषय रूपे आसुछि नचेत जो माने हिंदू बोली निजक परिचय दउछंती आमे हिंदू हाँ एबे कौन गोटे बांटुछंती सब फारसा तलुआर बांटुछंती कौन ये हिंदू मानकर रक्षाकारी कवच अरे ये जिनस कौन कि एबे गोटे पुणी अच्छा तमे जदि एभली ग्रहण करिवो आउ अन्य माने मध्य ग्रहण करिवे तांका पाखरे सेमति भी अस्त्र अछि ये कौन गोटे तमे तम जिनिस को आगे जानो
ତମ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ, ତମ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ନିୟମରେ ତୁମେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତାକୁ ମାନ, ଶିକ୍ଷା କର। ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ କର କିଭଳି ଏ ସରଳ ଉପାୟରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ନାସ୍ତିକବାଦର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଏ ବେଦ ଜ୍ଞାନଟା କଣ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଉପନିୟମ, ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ, ଚାଇନାର ଗୋଟେ, ଆମେରିକାର ଗୋଟେ, ଏସବୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ନିୟମରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଆଉ ଏଇ ନିୟମଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ଇରାକ ଇରାନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଦା ସିଷ୍ଟମ, ଏଟା କମ୍ପଲସରି ଦେଶର ଆଇନ, ସେ ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ, ଏଟା ତାଙ୍କର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସବୁ ନିୟମ ନାହିଁ। ଆମର ନିୟମ କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଣ, ମୁସଲମାନ 2ଟା 3ଟା ବାହା ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ବାହା ହେଇପାରିବେନି, ଗୋଟାକରୁ 2ଟା ବାହା ହେଇପାରିବେନି, ଗୋଟା 2ଟାରୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅଧିକ ଜନ୍ମ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ନିୟମ। ତାପରେ ହରିବର୍ଷ କଥା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7ରେ। ହରିବର୍ଷ ଆସିଲା କୋଉଠି ନା ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣରେ ହରିବର୍ଷ। ଏଠି ଭଦ୍ରା ବର୍ଷର ଭଗବାନ ରୂପ ହେଲେ ହୟଗ୍ରୀବ ଏବଂ ହରିବର୍ଷର ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହେଲେ ନରସିଂହ। ହରିବର୍ଷେ ଚାପି ଭଗବାନ ନରହରି ରୂପେଣ अस्ति तद्रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्राभिधासे तद्दैत रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवत दत्त दानव कुल तीर्थकरण शील चरित प्रहलाद अव्यवधानन्य भक्ति योगेन सह तद्वर्ष पुरुषेर पास्ट इदम च उदाहरति। सुखदेव गोस्वामी कहले, राजन हरिवर्ष भगवान नृसिंह रूप अवस्थान करती। भगवान ही कारण नृसिंहमूर्ति धारण करते, सप्तम स्कंद वर्णना करी। अच्छा, भागवत ये सुखदेव गोस्वामी कहवा पूर्व लिखा होता, व्यासदेव लिखिदे, कारण सुखदेव ताहा अध्ययन करते। तेणु ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सप्तम स्कंद वर्णना अच्छी, सप्तम स्कंद से चरित्र भल भाव वर्णना करी। महापुरुष गण गुणग्राम आकार स्वरूप भागवत श्रेष्ठ प्रहलाद, जहां चरित्र दान दत्य दानव कुल एवं आत्म मंगल इच्छु व्यक्ति मात्रर पवित्रता साधक से वर्षवासी पुरुषगण सहित अविच्छिन्न अव्यचारी भक्ति योग द्वारा से प्रिय विग्रह प्रहलाद अभीष्ट नृसिंह आराधना करती। निम्नलिखित मंत्र स्तोत्रादि जप पाठ कथा कण। ओं उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सार्वतमुख नृसिंह भीषण भद्रं मृतुर्नमाम्यहम्। मृतुर्नमाम्यहम्, आपण मृत्युर मृत्यु परम मृत्यु, आपण मृत्युश्चरति मद भयात, जहाँ पूर्व आम आलोचक कही से कथा जे आपण मृत्युर मृत्यु मृतुर्नमाम्यहम्। तबे ये होची भगवान कर उग्र रूप हेले मध्य अति भक्त मान प्रति अति भक्त वत्सलता रूप। भगवान कर उग्रता को कहीं उपशम करि पार नथिले, केवल प्रहलाद जतबेले ब्रह्मा मध्य असमर्थ हेबारु प्रहलाद कहले, प्रहलाद तुम्हें जाओ भगवान कर क्रोध निवारण करो। भगवान ए प्रहलाद आसिकी भगवान का आगे दंडवान हेबारु भगवान कर क्रोध प्रशमित होता, भगवान कोल कर नहीं। ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते अजसे आविर्भव वज्रनख वज्रधष्ट कर्माशयन रंधय
तमो ग्रस ग्रस स्वाहा अभयं अभयं आत्मनि भूयिष्ठा ओं ख्रौ। ये हूँ मंत्र। ए मंत्र रे हरिवर्ष बासीगण भगवान नृसिंहदेवंकर स्तुति गान करती। एभଳି भावरे श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंद अष्टादश अध्याय ए 8टी श्लोक रे समाप्त हेले। हरे कृष्ण। जतपाद पंगज पलाश विलास भक्त्या कर्माशंकृतितम उद्ग्रथयन्ति सन्त तदवन नरिक्तमत